नमस्कार मौसा मौसी। नमस्कार मौसा मौसी। कंग्रेचुलेशन। 50th वेडिंग एनिवर्सरी मौसा मौसी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी जज्जो एंड जज्जी। जगन्नाथ पाखे आमर एतिक प्रार्थना जे आपण दीर्घायु रहंतु एवं स्वास्थ्यवान रहंतु एवं आमको एई भली भाबरे आपणकर आशीर्वाद सदाବେଳେ मिलिथाउ। मौसा मौसी नमस्कार। नमस्कार मौसी मु प्रमोद जयश्री आम कलिकतारू मौसा मौसी बहुत बहुत अभिनंदन आपणक एनिवर्सरी पाई। जगन्नाथ पाखे एतिक प्रार्थना आपण मैंने सुस्थ सबल रुहतु। आउ कौन कहबू मौसा मौसी आपन जब कलिकता आसती चंदन माई घरे आम बहुत थर आपको देखीचु। मौसांकर सरलता आ माउसी आपणकर से हस हस मुह आम सब मिस करछु जब भाई कलिकता छाड़ी गले। किंतु सब मन पड़े जो भाई सहित कथा हुए आपण मान कथा मन पड़े। आप मैंने एमती भलरे थांतु ए जन्म नुह जन्म जन्म धरिकी आमर मौसा मौसी की रुहतु आमको आशीर्वाद करंतु आम केमी आपण दुई जन भली जयश्री मुझे पारू। बस एति जगन्नाथ पर प्रार्थना आपण भल हैप्पी एनिवर्सरी मौसा मौसी। हैप्पी एनिवर्सरी। मौसा मौसी नमस्कार हैप्पी एनिवर्सरी 50 इयर्स बाहागर मु तो भाविला बेलू मो देह कहीं जाऊँ आपण मैंने 50 इयर्स केमी आम तो ये 6 वर्ष मोर बाहागर मु लगुच भगवान भाई सहित जीवन सारा चलिए केमी आप 50 इयर्स बाबारे मौसी मौसा भलरे रुहतु आपन दी जन बहुत भल रुहतु आम मान को आशीर्वाद करंतु आमे जेमिति आपण माने अछंती आमे माने भी सही जिनस आमे भी आगु को बढ़ू। एथर मु आसिले आपणकर प्लान करवा आमे माछ तरकारी खाइबा। माछ तरकारी आपण को बहुत टेस्टी मत लाला कही मुझे गले प्रियवत भाई और लिजिया कहबी एका सहित प्लान करे आस एमती आउ मु माछ तरकारी खाइबी आप पाखे जाके आपन ही रांधिबा किए रांधिबनी आपन ही रांधिले मु खाइबी। मौसा मौसी रही ताले नमस्कार एथर आसीबा आ देखा हबा। पीसा पीसी प्रणाम आपण का 50th एनिवर्सरी रे हमर शुभेच्छा ग्रहण करंतु। जगन्नाथ पाखे आम एति मिनती आपण दी जन बहुत खुशी रे एवं सुस्थ सबल रुहतु। हैप्पी एनिवर्सरी भगवान करंतु भलर थांतु। भाई नमस्कार हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी। 50th मैरेज एनिवर्सरी मौसा मौसी मो चंदन सांग टिकी पुनरु आपको प्रणाम करुच्ची। हे तो आपण मानकर मन थी मो विषय आमर दुष्टामी सब आपको आटलिस्ट मन पड़ो निश्चिंत अर्थरे आउ मौसा आम यही आपण एनिवर्सरीटा आमर पुराणा मेमोरी सब मन पड़ूला। आम केमती आसुलु नयागढ़ आपण मान देखा होता आपण मैंने भुवनेश्वर आसिले भी आपण मैंने केम आम बहुत देखाई बांग्लोर भी आमर देखाई आउ माउसी आप बांग्लोर जो बनईकी खाई देते बहुत भल होता सेटा भी मन पड़े आम कथा हो आ जिते आम सांग मैंने भी मिसु आपण विषय कथा हो आम एति मु कहबी आपण एमती एनिवर्सरी पर एनिवर्सरी पर एनिवर्सरी आपण एमती मनाऊ था आउ स्वस्थ स्वास्थ्यवान था आमको आशीर्वाद कर। नमस्कार। हैप्पी 50th एनिवर्सरी पीस एंड पीसी भगवान मंगल करंतु। जय जगन्नाथ। मौसा माउसी आपण दी जन को मोर सादर प्रणाम। 50 वर्ष विवाह वार्षिक पूर्तिर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। सरल मनीष भितर आपण दी जन विरल व्यक्तित्वर अधिकारी मोर सौभाग्य। चंदन माध्यम रे मो आपण दी जनकठू स्नेह और आशीर्वाद पाई पारिछि। माउसी आपणकर अल्प समय मध्यरे जन को अपनार करनेबा
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ହେବାର ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ପାଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧନ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପିତ ଭାବ, ଆଉ ସେହି ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆଜିକା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏକ ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚଳାପଥ ଏମିତି କୁସୁମିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତ୍ୟାଗ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଉ। ନମସ୍କାର। आदरणीय माउसी मौसा, आपणकर विवाह 50 वर्ष पूर्ति अवसर मु आपन हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँगी आ मोर सादर प्रणाम। मु चंदन सहित इंजीनियरिंग कॉलेज सांग एवं ये बंधुत्व आज जाए बजाय रही। विगत किछि वर्ष हम एमती किछि दिन नथिबो जो दिन आम प्राय कथा ही नथु। सांगसाथी ठारू मु आपन स्नेह श्रद्धा विषय शुणी ता शुणी मत बहुत खुशी लगे। मु भगवान पाखे प्रार्थना करुच्ची, जगन्नाथ पाखे माँ समलेश्वर पाखे मोर प्रार्थना एमती आप एका सांगरे बहुत वर्ष बहुत दिन सुस्थ सबल हो रही था। आपणकर आशीर्वाद, आपण स्नेह श्रद्धा आमको सदाबले मिलू था। नमस्कार। मौसा मौसी ए अवसर रे मोर अनेक अनेक शुभेच्छा नेबे। बाहागर 50 वर्ष दिज संगे सुख दुख रे कटई देले। भाविले एमती लगुच 50 वर्ष बहुत दिन। आजिकल तो आमको लगुच 6 वर्ष हो गला, 7 वर्ष हो गला। आजिकल तो कपल माने सेम ड्रेस पिंधिबा, सेम जगह को बुली जीवा, पूरा दुनिया बुलिबा होची कपल गोल। आमको यहाँ बुझा कथा कि दिज को सपोर्ट करवा, अंडरस्टैंड करवा, दिज पर ठिया होबा, यहाँ होची गोटे आइडियल कपल रो गोल। ताले आज #50 years of togetherness आमको ट्रेंड कराया कथा। आपण दिज आमको शिखा कथा दिज संगे केमती खुशी रे रहबो, बिना कंप्लेन करिकी सब बेले खुशी रे रही, सब बेले दिज स्ट्रॉन्ग पिलर बनिकी केमती रही पारिबो। माउसी बोधे सेते बेले कहि पारि नथिली, किंतु मु एबे आपन कहया चाहूँगी माँ को जब देह भल नथिला सेते बेले आपण जेमिति हमको हेल्प करथिले, तापे मु पूरा जीवन आपण पाखे कृतज्ञ रही। बोधे आपण नथिले से टाइम रे आमे सेते स्ट्रांगली जिनस संगे डील करि पारि न थांतु। बहुत बहुत धन्यवाद। मो अंबिका बेंगलोर कहूँ, दीपूर बेस्ट फ्रेंड। इंजीनियरिंग कॉलेज रे मिसिक पढ़िथिलु। दीपू नयागढ़ रो, मु मध्य नयागढ़ रो। से हिसाब रे आमे दीपूर हमर बहुत भल फ्रिक्वेन्सी मैच करिकी आमे आज पर्यंत सांग होइकी बेस्ट फ्रेंड होइकी सब शेयर करिकी आमे भलरे ठीक ठाक रे अछु। मौसा मौसी विषय रे जेताले मु नयागढ़ जाए, मौसा विषय सुने। मौसा डाक्तर होइकरी केते सहाय्य करछन्ती लोक मानको, लोक माने केते उपकृत होइछन्ती, खुशी रे केते अछन्ती, खुशी लागे से विषय सुनिया पई। आ दीपू जेताले मते कहे माँ पचारथिला बोली सेतळको सुनला बेलको बहुत खुशी लागे। दीपू मो घर संगे अटैचमेंट, मो भी ता घर संगे अटैचमेंट। खुशी परिवार, सुखी परिवार। दीपू, दीपा, पप्पू मिसिक अच्छे बापा माँ संगे। यही 50 वर्षर 50 इयर्स एनिवर्सरी आमको खाली आशीर्वाद दरकार मौसा मौसी। मौसा नमस्कार, मौसी नमस्कार। हैप्पी 50th एनिवर्सरी। बहुत बहुत अभिनंदन। मौसी नमस्कार, मु चिकू। आपण विवाहर अर्धशतवार्षिकीर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मो बोधे जड़े मात्र आपणकर शुभेच्छु जी विवाह न करिकी जड़े कपलकर 50तम वर्ष पूर्तिर शुभेच्छा जनाऊँगी।
ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏହିଭଳି ସଦାବେଳେ ରହିଥାଉ। ମୋର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନ ମନେ ପଡ଼େ, କଲିକତାର ମାଉସୀଙ୍କର ସେ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରା ଛାଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଏକଜୁଟ କରିକି ରଖିବା, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଲମା ତିଆରି କରି ଖୁଆଇବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସ୍ମୃତିର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ ଯଦି ନେଇକି ଦେଖିବି ତ ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଭଳି ରହିଥାଉ। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କାମନା କରିବି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଆଜି 50ତମ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀ ବି ହଉ। ତେଣୁ ଏତିକି କେବଳ କାମନା କରିବି। ନମସ୍କାର। ବୈକୁଣ୍ଠ ସୁରେଖା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷର ଆନିଭର୍ସରୀ, ଆଉ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯେମିତି ଫୁଲ ଗଛରେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତମର ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଅ। ବହୁତ ଖୁସିର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନ ତମ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ପ୍ରଣାମ ମଉସା, ପ୍ରଣାମ ମାଉସୀ। ଆପଣ 1970-75 ଦଶକର ଯୁବ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ସହରରେ ଆଭିଜାତପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ମାଟିର ଆହ୍ୱାନରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତର ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନବ ସେବାର ବ୍ରତୀ ଆପଣ ଡାକ୍ତର କରଣ ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁପରିଚିତ। ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳର ଉଚ୍ଚ ଆଭିଜାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମୋ ମାଉସୀ। ଏହି ତ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଓ ସହଯୋଗର ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆପଣ ମଉସା ମାଉସୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଏହି ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ପ୍ରଣାମ ମଉସା ମାଉସୀ। ଆପଣ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ସମ୍ୟକ୍ ଶିଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ସେମିତି ରହିଥାଉ। ନମସ୍କାର। ମଉସା ମାଉସୀ, ୱିଶ୍ ୟୁ 50 ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ବହୁତ ହାପି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। wedding anniversary, Baba and Mama. ନମସ୍କାର ଅଜା ଆଈ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି 50ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଏହିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। I love you, Ajay. ଅଜା ଆଈ ପ୍ରଣାମ। Ajay, pranam. ଆପଣଙ୍କର ଏହି 50ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏହିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। Ajay, love you. Bye bye. Pranam Pisu PC. Happy 50th wedding anniversary. God bless you and hope you get 100 more beautiful years together with each other. Thank you for inspiring us all. ଭାଇ ଅପା ପ୍ରଣାମ। 50 ବର୍ଷ ନାଇଁ, ଜୋରଦାର କଥା, ସେଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ 50 ବର୍ଷର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ କଥାଟେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିନା
यार गोटा कौन सेलिब्रेशन कर खाली पिला कथा नुहे समस्ते एथरे माने मिशिजा दरकार आम बहुत खुशी आपण मानकर एपर्यंत जीवन जहाँ सब कर देखा जाउची सब सफल एमती ठाकुरंकर कृपा थाउ आपणकर जीवन सुखमय हो। सुरेखा भौणी और करण बाबू तुम दुई जनकर 50 वर्ष विवाह वार्षिकी पूर्ति पाई आमे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ। भगवान तुम दुई जन को खुशी रे रखंतु आनंद रखंतु तुम दुई जन का स्वास्थ्य भल रहू बाकी जीवन परिवार सहित आनंद रे कटि जाऊ एवं बाकी जीवन आम सहित भी किसी समय कटि जाऊ जेतेबेले पारिबा सुखरे दुखरे सांग होइकी रहिबा सांग होइकी मन विनिमय करिबा सुख बांटिबा दुख बांटिबा दुख आपण जीवन में न आसु कि आम जीवन में न आसु एटा भगवान को निकट में प्रार्थना बाकी जीवन साधारण हो पछे आमे माने परस्पर सहित जोड़ी होइकी रहिथिबा। आउ थरे कहूची अनेक अनेक अभिनंदन मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड बेस्ट विशेस टू यू बोथ। वी शेयर योर जॉय with your family members. मौसा मौसी नमस्कार हैप्पी एनिवर्सरी। मौसा मौसी नमस्कार हैप्पी एनिवर्सरी कांग्रेचुलेशंस। मौसा मौसी नमस्कार हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। नो मौसा प्रणाम मौसी प्रणाम हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी। बहुत बहुत खुशी कथा एटा 50th बहुत कम लोकंकर मु देखिछि आ सुनिछि खुशी रे रहंतु सब बळे हमको खुशी रे बहुत माछ खुआंतु आपनकर स्पेशल दही माछ। पीसा पीसी प्रणाम आपण दी जन को आम तरफ 50तम विवाह वार्षिक उपलक्षे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जनाऊछु। विश यू अ वेरी हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी। आपण एमिति सदाळे खुशी थांतु हसु थांतु सदाळे एमिति सुस्थ थांतु एतिकी आम जगन्नाथ पाखे कामना आपण आशीर्वाद सदा सर्वदा आम उपरे थाउ। नमस्कार। मौसा मौसी नमस्कार आपणकर 50तम विवाह वार्षिक उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। मौसा आई नो यू एज ए डॉक्टर सिंस लास्ट 20 years. As a doctor, you are very sensitive toward the cause of the patients, very much dedicated toward the poor. I know that in today's world, it is very difficult to find a good human being, but in you, I find the qualities of simplicity and helpfulness towards others. Such human beings are rare. We are blessed with a wonderful wife who is equally caring and loving. It is said that every human being, behind his success, there is a woman. And in your case, Mausi has been a source of inspiration towards you. Both of you are wonderful, very caring, very loving. I hope this wonderful journey of your life shall continue for many more years. God bless you. समुद्री प्रणाम आपणकर ए वर्ष विवाह वार्षिक उत्सव 50 वर्ष पूरण होगाकू जाउची। यह शुणिकी मते बहुत खुशी लगिला। मु एवं मो परिवार तरफ आपण को बहुत बहुत शुभेच्छा यही अवसर रे एवं भगवान को निकट रे मध्य प्रार्थना करचु आपण मानकु भल स्वास्थ्य एवं खुशी रे रखि थांतु। प्रणाम आपणकर एई दिनटारे मु पदे कहबी एते खुशी दिनटा समुदी होचन तो हमर पूरा युधिष्ठिर भली तापर सी होचंती बहुत सादा सीधा लोक आउ तांको सहयोग रे
ତମେ ସମୁଦୁଣୀ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଛ, ଯାହାକି ତମେ ହେଉଛ ସୁଗୃହିଣୀ, ସୁରାନ୍ଧୁଣୀ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ମା, ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ପରୋପକାରୀ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଆଉ ପୁରା ଇଏରେ ପୂଜା ପାଠରେ ପୁରା ନିପୁଣ, ଆଉ ଏସବୁ ହେଇକି ତମକୁ କହିବି ତମେ ହେଉଛ ପୁରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଦିନରେ ମୋର ଏତିକି ଜଣାଇବାର ଅଛି ଯେ ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର 50 ବାର୍ଷିକ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅଶେଷ ଭଲରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଉସା ଡାକିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ସାର୍ ଡାକି ଆସିଛି। ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନାଖଳା, ସେଠି 2-3 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତର, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡକ୍ଟର ସେଠାର, ଯିଏକି ଲୋକ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ସେତେବେଳେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ କମ୍ ନଥିଲା। କାହାକୁ ଲୁଟି ଦେବା, ପଇସା ନେଇଯିବା, ଖାଇଦେବା, ସେମିତି ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ନଥିଲା। କେତେ ସିମ୍ପଲି ସେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇପାରିବ, କେତେ ଶସ୍ତାରେ ହେଇପାରିବ, ସେଇଥିରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାଦିନ ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅପରେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଥିଲା ସାର୍, ଯେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଲାଗେ ନାଇଁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲୋକ, ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇକି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ତାରିଖରେ ସେମିତି ଲାଇଫ୍ଟେ ଲିଡ଼୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହେ, ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ଦୀପୁ କିଛି କହୁଥିଲା କିରେ, କଞ୍ଜୁ କହୁଥିଲା କିରେ, କିଛି ହେଇଛି କିରେ, ପୁନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଠାର ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ସେ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ମୋ ବାପା ଏବେ ଚାଲିଗଲା ପଟୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାପା ହିସାବରେ ଆପଣ ସେତେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମଉସା ବାସ୍ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ରହୁ, ସେତିକି ମଉସା। ମଉସା ମଉସୀ ନମସ୍କାର। 50th ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ମଉସାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ମଉସା ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବୋଧେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିବେ କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ନଥିବ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ, ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁନାଖେଳାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ କିଣି ନେଇଥିବେ। ଆଉ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ। ଆମେମାନେ ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଚାଲୁ, ଆମେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁ। ମଉସା ମାଉସୀ 2 ଜଣ ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍, ତାଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟିକୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଦୀପା ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଦୀପାକୁ ପାଏ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା କହିବି ଯଦି, ମାଉସୀ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ମାଉସୀ।
ଚନ୍ଦନର ବାହାଘର ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ସେ ମାଛ ବେସର ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ଖାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଭୁଲି ହେବନି। ମାଉସୀ ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଭାରି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି କାନ୍ଦିଥିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଦୀପା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ମୋ ବାହାଘରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି, ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଆମେ ସବୁ ବସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ବ୍ରେକ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ 90sରେ ଥିଲୁ। ମଉସା ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲେ। ମଉସା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ 90sରେ 3ଟା ନାଲିଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଲି, ଚିଡ଼ିଆ ଟିକା, ତା ଉପରେ ବ୍ରେ ସହିତ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଭୁଲି ହେବନି। ସେ ତାସକୁ ଯେଉଁ ଖେଳ ଯେଉଁ ମଜା ଥିଲା, ସେଇ ସମୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବସିବା ଆଉ ଥରେ ବସି ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଛି ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ। ଆଉ ଜୀବନ ଯାକ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାକ ରହିବ। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଫର୍ ସିଓର୍। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ନେକ୍ସଟ 75th anniversary ପାଇଁ ବାକି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବୁ, ବସି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା 50ତମ anniversary ପାଇଁ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଉଥାନ୍ତୁ।